চলো মুক্তিধাম, যতই আছো বন্ধু স্বজন, পূর্ণ করো মনস্কার। যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার, যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার। যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার, যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার। চলো শিব বাবার কাছে, চলো শিব বাবার কাছে, চলো মুক্তিধাম, যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার, যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার। প্রতি নিশ্চয় নিশ্চিত থাকো, মনে ভাব ভালোবাসা রাখো। তার প্রতি নিশ্চয় নিশ্চিত থাকো, মনে ভাব ভালোবাসা রাখো। যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার, যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার। চলো শিব বাবার কাছে, চলো শিব বাবার কাছে, চলো মুক্তিধাম, যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার, যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার, যতই আছো বন্ধু স্বজন পূর্ণ করো মনস্কার। सबसे बड़ा दान फिर है गुणों का दान। ऐसे दान तो बहुत प्रकार के दान हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा भी दूसरों को दान करते हैं। अपने कर्मों के द्वारा बाबा की अच्छी निस्वार्थ भाव। तो कोई हमारी पहचान
देख करके ही, हमारे चाल चलन को देख करके ही बाबा का नाम पाला होता है, बनना है ना। तो देवता अभी बने नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी वृत्ति से सबको दे रहे हैं। क्या दे रहे हो? सुबह से लेके रात्रि तक सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और अष्ट शक्तियां, उसका भी दान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों में सहन शक्ति नहीं है। कैसे देंगे? ज्ञान के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। आज भी मैंने कहा था कि गीता पाठशाला खोलो, यहाँ आत्माओं का कल्याण करो। जो आपके घर में आके सब मुरली सुने, रोज मुरली का चिंतन हो, तो ये घर क्या बन जाएगा? बाबा का घर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। बाहर से जब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखो ओम शांति का, ओम शांति माना ही कौन है वहाँ? बाबा है, बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो ये कितनी बड़ी सेवा है। तो ये घर अब पक्का स्टैंप लग गया, बोर्ड लग गया, बाबा का फ्लैग लग गया, छत्र छाया आ गई बाबा की। तो अब ये घर बाबा का घर है। तो अभी यहाँ रोज क्लास होगा ना, डेली होगा ना? 2-3 दिन करना है। अच्छा, पहले 3 दिन करते हैं, फिर ये बाद में रेगुलर करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे रेगुलर पे भी आना है, क्योंकि रोज जब मुरली सुनेंगे और शाम का टाइम क्या होगा? 5 से 6 बजे, ठीक है। तो जो भी यहाँ आसपास के लोग हैं सबको यही टाइम देना है। और फिर बाद में अगर कोई योग करके जाए तो बहुत अच्छा है। साथ में संगठन में बैठ के योग करें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो आज बाबा की महावाक्य है 23 तारीख। मीठे बच्चे जैसे बाबा कितने निरंकारी थे, कितने निरंकारी थे। बाबा कहते निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई भी लोभ नहीं है। शिव बाबा को तो कोई भी लोभ नहीं है कि मैं बच्चों की सेवा करूंगा तो मुझे पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने। मंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। मंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है। खनीरी के आंचल से सवेरा बड़ा
खनीरी के आंचल पे सवेरा झांक रहा, एक बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के ओखे खिलौने मंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने, पिता का झंडा फहर रहा है। आज हिमालय की चोटी से करेंगे ऐलान करो, जागो है चकवालो, भारत में आया भगवान कहो। आज हिमालय की चोटी से करेंगे ऐलान करो। আমি একটা গীতা পাঠশালার সাথে যুক্ত ছিলাম নৈহাটিতে, তা সেটা করোনার সময় কোন রকম ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, সেখানে ভয়তে বা কিছুটা যাই হোক কোনো অসুবিধার জন্য তিনি খুলতে পারেননি, এখনো পর্যন্ত তিনি খোলেননি। তা আমরা দুজনে আমরা ছটফট করি যে কোথায় একটা সেন্টার পাবো। তা আমার সেই সময় ফেসবুকে বরানগর সেন্টারের সাথে কিরণ দিদি, পিঙ্কি দিদির সাথে যোগাযোগ হয়। তা ওখানে এক বোন থাকে রুমা বোন বলে, তা সেই বোন আমাকে বলে ঠিক আছে তুমি আমাদের সেন্টারে এসো। তা আমি সেখানে যাই। তা আমি ভেবেছিলাম আমাদের বাড়ি তো বাগবাজারে কলকাতায়, ঠিক আছে আমি ওখান থেকে ওইটুকুনি ঠিক যাতায়াত করতে পারবো, কিন্তু ওটা এতই ভেতরে যে আমি ওখানে যোগাযোগ করে গেছিলাম কিন্তু ক্লাস করে উঠতে পারিনি। তারপরে যাই হোক ওই রুমা বোনের সহযোগিতায় আমি হালিশহর সেন্টারে যোগাযোগ পাই এবং সেখান থেকে শিমুরালী দিদিদের কাছে যাই এবং প্রচুর ভাই বোনের নিমিত্ত পেয়ে আমি ওই সেন্টারে যেতে থাকি আর প্রচুর বাবার সহযোগিতা পাই। আর আমার এটাই বলার যে আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আমার বাড়িতে মানে আমি যেখানে বসবাস করি সেখানে একটা ফ্ল্যাগ উঠবে এখানে, তারপরে ওখানে গীতা পাঠশালা হবে। যখন আমি সেন্টারে যাই তখন আমার ভেতরে ভেতরে সুপ্ত ইচ্ছে ছিল যে আমি কবে ফ্ল্যাগ তুলবো। আমি নীল ভাইকে অনেকবার বলেছি बीच में नहीं डाला था। তা ওখানে হ্যাঁ দিদি ने बोला था। তা আমরা সেখান থেকে যাই হোক আমার পুরো ফ্ল্যাগ উঠলো, তারপরে বাবার কাছে সংকল্প রাখলাম একটা গীতা পাঠশালা খুলতে হবে। দিদিরা প্রায় বলেন, বাবা বলছেন যে ঘরে ঘরে ক্লাস খুলতে। তা বাবা আজকে আমার সেই স্বপ্ন সফল করে দিয়েছেন। আর ছোটবেলায় আমার বাবা মারা গেছেন, তা সেই মানে ভালোবাসার বোধহয় কোনো কিছু খাপটি ছিল যেটা বাবা আমাকে আজকে ভরপুর করে দিয়েছে। এবং আমরা বাবার কাছে সে কি পাইনি তার হিসাব মেলাই, কিন্তু কি কি পেয়েছি সেইটার যদি আমরা হিসাব করতে বসি তাহলে দেখা যাবে যে সারা দিন চলে যাচ্ছে, আমরা এত কিছু পেয়েছি। আর সব এত ভাই বোনের ভালোবাসা আমি কোনোদিন বোধহয় আমার লৌকিক মাতা
रूहानी प्यार है, तो रूहानी प्यार लौकिक में कहाँ से मिलेगा? ये तो अलौकिक परिवार में मिलेगा। আজকে আমার প্রচন্ড খুশির দিন। আমি দুদিন ধরে মানে কখন বলবো এটা সেটার জন্য ওয়েট করছিলাম যে কখন একটু সুযোগ পাবো। ओम शांति शांति। हम भी आपको देख के बहुत खुश हैं। थैंक यू। ঈশ্বর যে আল্লাহ সে তার কাছে দাও ভয়, প্রভু সে সখা সে নয় ভয় নয় ভয় নয়, শক্তি সে ভরসা সে তার কাছে দাও ভয়, প্রভু সে সখা সে নয় ভয় নয় ভয় নয়। ঈশ্বর যে আল্লাহ সে তার কাছে দাও ভয়, প্রভু সে সখা সে নয় ভয় নয় ভয় নয়। কিসের তাই বাবা আছে মনের কাছে, ভয়টা কিসের তাই, সঙ্গে যদি প্রভু থাকে ভয়ের কিছু নাই, সঙ্গে যদি প্রভু থাকে ভয়ের কিছু নাই। দিন দুনিয়ার মালিক সে যে দিন দুনিয়ায় রয়, দিন দুনিয়ার মালিক সে যে দিন দুনিয়ায় রয়, আসুক যতই ঝড়ার তুফান থাকো বাবা মায়, প্রভু সে সখা সে নয় ভয় নয় ভয় নয়, প্রভু সে সখা সে নয় ভয় নয় ভয় নয়। ঈশ্বর যে আল্লাহ সে তার কাছে দাও ভয়, প্রভু সে সখা সে